Lang mat de ko niya malagip yu pa lang tipas. Yes, sir. Twist. Always the first nga perform twist tapno ag snap daytoy ko ag snap daytoy seal. Once nga nag-snap dayta pull. Ano? Pull the pin, may cut dayta. Nga man yung nga i-pull nga gusto nga di may cut agent taadat na ikakabitan na dayto nga tali nya. Ano nga i-pull nga for me nga may cut ta the next nga performer isubli yung manen. Okay? And then Aim. hold the nozzle ang aray ito'y hose win ito'y nozzle tigman nyo okay kasta Ulo na. yan de ulo okay aim at the base of the fire and then ito'y medyo tampiluan tayo sweep side to side okay and then before you sweep i-squeeze mo ito'y iwasan nyo nga kastoy tikas tayo nga magagdamdama dapat ito'y baba lang